Guys, we tried this at Hoi An. Na-amaze lang me tungod sa smoke. So, we need to try it. So, this is called smoking ice cream. So, guys, this is Hoi An. So, Hoi An is a city on Vietnam's central coast, known for its well-preserved ancient town. So, naami diri karon to explore, food trip, and of course, picture. In fairness, nindot kaayo din as in every corner, nindot gid kaayo siya picturean. Ikaw na lang mapulan og pusing-pusing. So after a little bit of walking, nangita na mi og food kay gigutom na mi. And since this is our 6th day, nangita na sad mi og dili Vietnamese food. So we end up at a Moza Cafe. We had English breakfast, pizza, salad, and avocado toast, and egg benedict. Guys, the food is so good, as in. And while we're eating, ning bundak kusog ang ulan. Ug sa dihang na-stuck up me for almost 2 hours. No waste among time, as in. And we got scammed. Kay nakapalit mi og payong na 100,000 dong. Nasa uban ang tana, 50,000 dong ra. Pero anyway, man na. And we tried this smoking ice cream. We thought ice cream ni guys, dili di ay. Mura ra siyag ang pau. And we bought this for 50,000 dong or 100 kapin peso. Dili sa siya lami in fairness. Pero at least naka-try mi, di ba? Inana man jud na usahay. Mas scam magid ta. And my kids try it too. Nalingaw raman hinuon sila while eating this, and that's what's important. So among gipatilaw si Adam, pero ako kasabot sa iyang reaction. Mo lagi ka mo yan, pagaw sa mga ilong. Ala, mama! Then, nanakay na mi sa boat. In fairness, ni undang ang ulan. At least, naka-try pa mi, diba? So, nagtunga-tunga mi. Akong isa ka igsuon o giyahang classmates. Kay nanakay sa small boat. While kami, nanakay mi sa big boat kay naami senior kauban. So, ang peg, way mabuhat kundi muuban sa mga seniors. And guys, this is my family. In fairness, nice at siya. So, this is 30,000 each. Nakasave me, wa mi na-scam, kay nami kauban, Vietnamese. So, siya ang nag-deal sa amua. Go, Yang! Hi! Have you tried? Guys, gubot gid kayo mi mag-travel. Labi na mga senior, kusog kayo mamadlong. That's how you do it. That's how you do it. She's such an influencer. That's why. Have you tried? So guys, napamigikan-an og nag-coffee me pero wa na nako na video kay nalobat ko. Og nagkatibulaag mi sa akong anak, wa ko ka-charge. Kay sa kadaghan sa tao guys, nagbuwag-buwag na mi. Kani laging iniyahay ta og pusing-pusing og picture-picture, mao na mga wala na. Pero anyway, lingaw jud kaayo dinhi guys. Best time mo mga ni is 4 p.m. onwards. Kay ma-experience ninyo ang mga lights, ug unsa ka bibo ang street as in. And the foods everywhere. Mahotdan yun mo kwarta diri shopping as in. Guys, barato rin lang sa ninahan. Nindot kaayog mga design. Nalingaw jud mi diri maski nagkasaag-saag mi. Pero nag-abot-abot raghapon mi tanan sa amo ang gi-entrance. Inaana mi ka bright, mga saag na ganimi, balik mi sa amo ang giagian.